सांगमाने भिडियोटी केवल आपण मानक पई तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती भावरे देखंतु। शत्रु सहित बिना लड़ई बिना झगड़ा करी किपरि ताकु पराजित करि परिबा। समस्तଙ୍କ जीवनरे केही मित्र होई आसीथांती तो केही शत्रु होई आसीथांती। सेही शत्रु मानक कबळरू किपरि बंचिबा। सांगमाने जेमिति जीवनरे अनेक उठाणी गडाणी आसीथाए ठीक आम जीवन रे अनेक शत्रु मध्य आसी जाती। केते सांग होइथांती केते शत्रु दुहे विपरीत अटंती। किंतु एमितिरे अनेक लोक अछंती जहार अनेक सांग थांती। चारिआडे सेमानकर खाली प्रशंसा ही प्रशंसा करती। आउ एमिति मध्य केते लोक अछंती जहार सांग कम और शत्रु अधिक थांती। आगरे सांग परी भल कथबार्ता किंतु पिठी पछरे तुम विरोध रे कथा हुअंती। कारण किछि भी होई थाई पारे किंतु एही कारणरू तुमको बहुत असुविधार सामना मान करबाकू पड़ी थाए। शत्रु कारणरू सबु समय रे चिंता डर और असुरक्षित मने हुए। जेउथिरे आजी आमे आपणको एपरि किछि उपाय विषय रे कहिबु जहाकू आपणेबा द्वारा शत्रु आपणकर कोनोसी असुविधा मध्य करि परिबो नाही। नंबर 1 शत्रु को दबेइबा पई 38 गिना कला बिरी डाली तथा 40 गिना चाउल मिसाई गोटे घड़ी रे बांधि दियंतु। एहा उपरे लेंबू चिपुड़ीबे। लेंबू चिपुड़ीबा समय रे लगातार निज शत्रुर नाम नेबे। एही उपाय को करिबा द्वारा शत्रु दाबी हेबा आरंभ होई जाई थाए। शत्रुर नाश आरंभ होई जाई थाए। ध्यान रखिबे चाउल धला होइथिबो ओ भंगारुजा होई नथिबो। नंबर 2 आपण निज शत्रुर नाश चाहुछंती तेबे शौचालय रे बसी निज शत्रुर नाम लेखंतु एवं बाहर को बाहरिबा समय रे पानी रे लेखिथिबा निज शत्रु नाम को बाम पादरे 3 थर गोईठा मारी बाहर को बाहरी जांतु। एमिति करिबा द्वारा शत्रु आपणकर पीछा छाड़ी देबो। नंबर 3 शत्रु सामना रे व्यस्त हुअंतु नहीं। बिना व्यस्त होई निजर आत्मविश्वास देखांतु। जेपरी तांकु लागिबो जे आपण कदापि तांकु डरू नाहंती। आखिरे आखि मिसाई हसंतु। धीरे बिना डर रे कथा हुअंतु। नंबर 4 निज क्रोध उपरे काबू रखंतु। शत्रुर सबुठारु घातक हथियार उस्केइबा। शत्रु सबुबेले आपणको उस्केइबा पई चेष्टा करिबो जहाद्वारा आपण निजर नियंत्रण और विवेक हराई क्रोधित हेबे। एहा द्वारा से आपणकर कमजोरी बा दुर्बलतार फायदा उठाइबो। सेथिपाई शत्रु उस्केइबा समय रे तुरंत प्रतिक्रिया न करी सठिक समयर अपेक्षा करंतु। किंतु शत्रु को क्षमा करिबा उचित नुहे। क्षमा करिबा द्वारा शत्रुर मनोबल बढ़ी जाई थाए। नंबर 5 दुष्ट शत्रुर अंत करंतु। चाणक्यंक अनुसारे दुष्ट व्यक्ति सहित जेते भल व्यवहार कले मध्य से माने निज व्यवहार केबे बदलांती नहीं। सापर विष तार दांतरे और बिछार विष तार लांजरे किंतु दुष्ट लोकंकर विष सेमानक शरीरर प्रत्येक अंगरे थाए। तेणु दुष्ट लोकंकु केबे भी भरोसा करिबा उचित नुहे। केबे सेमानक सह मित्रता करिबा उचित नुहे। दुष्ट लोकंक सह एपरि व्यवहार करिबा दरकार जेपरि गोटिए विषधर साप सह करा जाए। नंबर 6 शत्रु और साप को एपरि छाड़ी देबा उचित नुहे। चाणक्य नीति रोग साप और शत्रु को आहत करी छाड़िबा उचित नुहे। रोगर पूरा उपचार नहेले एहा बड़ रोग होई भविष्यत रे ठिया हेबो। साप को आहत करी छाड़िले एहा आहुरी घातक होई पारे। जदि शत्रु आहत होई चली जाए तेबे शत्रु बदला नेबार नियारे जली थाए एवं केबे आपण को क्षति मध्य पहुंचाई पारे। भारतीय इतिहास रे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी को कहानी एहार सबुठु बड़ उदाहरण अटे। नंबर 7 शत्रु को केबे प्रथम थर हथियार रे प्रहार करिबा उचित नुहे। शत्रु को प्रथमे कूटनीति रे फसाओ अर्थात तार शक्ति और सहयोगी थारु ताकू दूरेई दियो। जेबे शत्रु सबुआडू अलगा होई जिवो सेतेबेले प्रहार करिबा उचित। नंबर 8 केबे भी शत्रुर भल व्यवहार देखि ताकू भरोसा करंतु नहीं।
କାରଣ ଶତ୍ରୁ କେବେ ତାର ଆଚରଣ ବଦଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କେବେ ବି ନିଜ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କମଜୋର ବା ଦୁର୍ବଳତା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ କମଜୋର କେତେବେଳେ ବଳବାନ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ତାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, ଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କର। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ତାକତମାନ ହୋଇଥିବ ତେବେ ପଛକୁ ହଟିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଣନୀତିର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହ ନିଜ ଶତ୍ରୁର ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କାମ କରିବା ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବା। ନମ୍ବର 10, ଶତ୍ରୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁର କମଜୋରି ବା ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କମଜୋରି ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ନମ୍ବର 11, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆମର ଅଜଣା ଅଟନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ହାନିକାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 12, ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଜିତିବାର ସହଜ ଉପାୟ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନା କୌଣସି ହତିଆର ନା କୌଣସି ସହଯୋଗୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଏକା ହିଁ ଖୁସି ରହି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ ସିଧା ବିରୋଧୀଙ୍କର ଛାତିର କଲିଜାରେ ପ୍ରହାର ହେବ। ଆପଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରହିଲେ ଶତ୍ରୁ ଆପେ ଆପେ ହାରିଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13, ଜୀବନରେ ଏପରି କେତେ ସୁଯୋଗ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ପିଠି ପଛରେ କହିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଏମିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁହଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶତ୍ରୁ ବା ବିରୋଧୀ କୌଣସି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। ଜଣ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁର ନିଜ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ବାସ୍, ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ଛୋଟ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।